पश्चिम बंगाल आसनसोल के कुल्टी विधानसभा इलाके में स्थित नियामतपुर में आयोजित एसआईआर कार्यक्रम में राज्य के सत्ताधारी पार्टी तृणमूल के 2 मंत्री अरूप विश्वास और प्रदीप मजूमदार ने हिस्सा लिया। इसके अलावा पश्चिम वर्तमान जिला के तृणमूल अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, राज्य तृणमूल सदस्य शिवदासन दासू, उज्जवल चटर्जी सहित पार्टी के कई अन्य नेता कर्मी भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए, जिन्होंने एसआईआर मुद्दे पर चर्चा की, जहां उन्हें यह खास ध्यान रखने के लिए कहा गया कि किसी भी वोटर का नाम छूटे नहीं, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। तो बीजेपी এগিয়ে 2026 আপনাদের কি পরিকল্পনা? 2026 আমরা কুল্টিতে মানে রেকর্ড সংখ্যক ভোটে জিতবো, তারই প্রস্তুতি আমরা শুরু করছি, সেই কাজই আমরা করছি। আমাদের মধ্যে কোথাও কম বেশি কাজ হয়েছে, আমরা আজকে কর্মীদের বুঝিয়েছি, তাদের সতর্ক করেছি, কাল থেকে সবাই নেমে পড়বো এবং কুল্টি এবার আমি তো বললাম রেকর্ড সংখ্যক মার্জিন। কালকে গতকাল নিমিত্তা পাল একটা অভিযোগ করেছে আপনার বিরুদ্ধে যে যখন আপনি বিদ্যুৎ মন্ত্রী, পশ্চিমবাংলায় সবথেকে বিদ্যুতের কর বেশি, কি বলবেন? দেখুন, এখন যদি কেউ না জেনে কোনো কথা বলেন, উনি একজন বিধায়িকা, সম্মানীয় বিধায়িকা, ওনাকে শুধু বলবো একটু পড়াশুনো করুন, মন দিয়ে পড়াশুনো করুন। পশ্চিমবঙ্গে ভারতবর্ষে আজকে 17তম স্থানে বিদ্যুতের দাম হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়, সব থেকে কম, এবং আমাদের সরকার 1 পয়সা বিদ্যুতের দাম বাড়ায়নি। উনি জেনে যদি অসত্য কথা বলেন, তার দায় এবং দায়িত্ব তার, এবং এই স্টেটমেন্ট আমি কোনো খবরের কাগজে পাইনি। যদি আপনার কাছে ক্লিপিং থাকে আপনি আমায় দিন। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।